रुबी आगे आगे मामा पछे पछे मामा काटियो बोले तैयार किंतु दाना पड़ू नाही चारि पल ओ यस दाना पड़गला रुबी काट खाई गले रुबी मामा जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आउ गोटे मामा और रुबी मध्य गोटे चैलेंजिंग वीडियो बहुत दिन पर माने बहुत सारा खाइबा चैलेंजिंग हो गला तो ये किसी दिन है गोटे माने जो वर्षा पाग कौन लुडो नहीं आइए लुडो सब खेलुचे तो सेटा भाविले आज मामा आउ रुबी भितर गोटे लुडो गेम चैलेंजिंग वीडियो करदे देखा जाऊ किए जितब केते समय भितर माने डिपेंड करे केते समय भितर जड़े गेम को कंप्लीट कर पार तो से अनुसार चलो आर बेसी गेजे गेजे डाकियानी आरंभ करदा गेम से भी गेम खेल अधीर हो पड़े जिते टाइम तुम नहीं पार जिते शीघ्र चाहिए खेल को शेष करने हाँ स्टार्ट कर स्टार्टिंग मार पहला 2 देखिए किए आगे हाथ खोलुची 2 मामा आगे हाथ खोलुची 6 पड़गला 6 3 आम गोटे कथार अच्छे जे आगे खोलियो हाथ से ही हार पो बोला पो देखा जाओ केत समय लगुच आउे 6 पहला समय देख 10:25 मात्र 10:25 देखा जाओ केते समय भर सर 5 मिनट 10 मिनट के समय लगुच खेलटा तो मामार गोटे सार पाखापाखि घर धोला पाचिया को धोला गोटे सार रुबी प्रथम गोटे माड़ खाई पशिकी पुणी आउ थे गोटे बाहर देखा जाए केत आड़ जाऊँगी कमेंट कर 6-4 देखा जाऊ से केते दूर आगू को बढ़ी पार्टी रुबी रुबी गोटे बाड़ 6 आ गोटे 6 दल रन शिखा जाई दल पहुँचला स्टार ठीक स्टार उपर सीमित पुणी थे 4 रुबी रुबी ये आगे को चेष्टा करुले कि डरी जाए आगे चेष्टा कले पहुँची गले पुणी पाखापाखि धरीगले देखा जाए ये स्टार्ट हो गले पड़ला 4 रुबी ए आगे गले मामा पछपटू 2 पड़ला 4 5 पड़े काट ही था देखा जाऊ केते दूर आगे पार्टी निजर दलर रन संख्या को केते बाट आगे नौ 3 पहला आगे गले आउ टिके 4 पड़ला ओहो काटा पड़ी था कि काटी पाइले ना देखा जाऊ कौन हो 2 रुबी आगे आगे मामा पछे पछे मामा काटियो बोले तैयार किंतु दाना पड़ू नाही 4 पल ओ यस दाना पड़गला रुबी काट खाई गले रुबी मामा बॉल रुबी आउट हो पेविलियन को फेरी जाउछंती पुणी आउ थे 2 पुणी आउ थे रुबी मामा पंछरे लगुच काटिदेव बोली पुणी पड़ला पंछा मामा 2टा गुटी को नहीं ता पचवाई रेडी पूरा पूरी 6 होगला आउ थे पुणी आउ थे देखा जाओ कौन हो 6-3 गोटे पचिगला मामार प्रथम सार पचिगला पुट पहला पर भी काट ना हेनी तो ऐसा मु कहीं मन बची मु मन पकईदेनी भगवान मुई मन पकईदेली पर गोटे आउ थे मामा बॉल रे पुणी आउ थे भी पेविलियन फेरी जाई 4टी जाक बैट्समैन जाक 4टी बैट्समैन पेविलियन रे बसचंती मत लगुच जहाँ मामा खेल जीतबे बारंबार 6 रुबी आज इनिंग्स रुबी हारे मत जहाँ लगिला तथापि वर्ल्ड कप विश्वकप मैच भरी लगुच जदि शेष 2-3 ओभर जदि भारत जीति जाए चांस अच्छी मो पार्टी बथा है मो बाड़ काड़ मामा तो 50 चक्कर रहा सबुदिन की रुबी तो 4टा जाक बस मामार ये गोटे यहाँ पचिज ये गोटे भी आसो 6 पाँच मामा तार दाना छाए छाए चले चले आनी देख किस कह किस 6 पड़ू मामा तोर खाली 6 4 ना 4टा तो घर बस खाइबा चैलेंज मामा जितला ये 6 हारची गोटे जदिओ 6 गोटे बाहर पछपट मामा अच्छी काटिया दब नहीं देखते पार्थे दब नहीं
ତିନି ପଇଲା କହୁଛି ଦବ ନାହିଁ। ଚାରି ତଳେ ଯାହା ଚାରି ଦେଲେ ଫେରା ଦେଲେ କିଛି କହିବୁ। ହେଇ ମାମାର ପୁଣି ପଇଲା ଛଅ। ଛଅ ତିନି ମାମା ପଛେ ପଛେ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ପୁରାପୁରି। ତିନି ଚଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତିନି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୁବି ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛଅ 2 6 3 6 ପଡ଼ି ପଚିଗଲା। ଆଉ ନାହିଁ ତାର 3 6 5 ପଚିଗଲା, ଖାଲି 5ଟେ ଚଲେଇବ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୁବି ଆସିଲେ ମାମାଙ୍କ ଆଗକୁ, 5 ପଡ଼ିଲା। ମାମା ପୁରାପୁରି ପଚିବା ପାଇଁ ଅତ ବ୍ୟସ୍ତ। 5ର ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। 4 ଏବେ ଏବେ ମାମାର ପୁରାପୁରି ସେଫ୍ ଜୋନ୍। ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଏଇଟା ମାମାର ସହିତ ପଚିଗଲା, ଆଉ ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଏବେ ରୁବି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା କିଛି ପକେଇ ପାରିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ରୁବି ଜିତି ପାରିବେ, ନହେଲେ ରୁବି ପୁରାପୁରି ପେଭିଲିୟନରେ। 4 5 ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାମାର ସବୁ ଦାନା ଚାଲିଗଲା ଘର ଭିତରକୁ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। 6ରୁ ଗୋଟେ ପଚିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 4ରେ ବି ପଚିଗଲା। ବା କି ଦାନ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତ ମାମା ହାତରେ ଅଛି। 2 ଆଉ 6 ହାତ ଖୋଲିବ। 6 ସିନା ହାତ ଖୋଲିଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କେତେ ସାର ତମେ ଖାଉଛ, ତମେ କେତେ ସାର ଖାଇବ। 4 ଦେଖିଆ 6 ବଡ଼ ହାତ ଖୋଲିନା ହେଲା ନାହିଁ। ରୁବି ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ସାର ନେଇକି ପଚେଇ ପାରନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। 5 2 ହାତ ମାମା ଖାଲି ହାତ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଛକପକ ହଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହାରି ଭିତରେ ରୁବି ନେଇକି ଗୋଟେ ସାର ନେଇକି ଦାନା ତାକୁ ନେଇକି ପାଚିଆ ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲେଣି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ସେ ପଚେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାମା 6 ପଡ଼ୁନାହିଁ। 2 ରୁବି ଗୋଟେ ଦାନ ସେ ପଚାଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ୟାର ଭିତରେ ମାମାର ହାତ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ରୁବି ଆଉ ପଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କି ସେ ଗୋଟେ ଘରୁ ତ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଠି ହଗୁଛନ୍ତି ବାହାରିଲେ କିଛି କହିବୁ ଭଗବାନ। 3 ଗୋଟେ 6 ପକେଇବା ବୋଲି କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। 10:32 ହେଲା। ଆମେ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 25ରୁ ଖେଳ 24ରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଖେଳ ସରିଗଲା। ହେଲେ ହାତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହାତ ଖୋଲୁନାହିଁ କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ଖୋଲିଗଲା ମାମାର। ବାସ୍ ମାମା ୱିନ୍ ହେଲା। ମାମା ବଲ୍ରେ ରୁବି ଆଉଟ୍। 3ଟା ପ୍ଲେୟାର ତମର ଆଉଟ୍। ମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ମାତ୍ର 25ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 37 ସୁଦ୍ଧା ଖେଳ ଖତମ। 10:30 37 ସୁଦ୍ଧା ଖେଳ ଖତମ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ସରିଗଲା। ଆଉ ହାରିଗଲେ। ହଁ, ଆମେ ନହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟେ ସାପ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ କି ସାପ ଚଢ଼ିଯିବୁ ପ୍ରାୟ ଉପରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଫେର ତଳକୁ ପଳେଇବୁ। ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ସାପ ଖେଳ ଆମେ ଖେଳୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ବେଜିତ ଲାଗୁଛି। ସାପ କାମୁଡୁଛି ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ। ଯାହା ଆଉ ରୁବି ଆଉ ମାମା ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଆଉ କେଉଁ ଗେମ୍ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତାସ୍ ବି ଅଛି, ଯଦି କହିବେ କରିଦେବା।